एक गिलास पाणी लावे ना. तर मनक्यावर जेवण बी कतरा मस्त छनी हो. घर कनई बी आओ, चहा द, पाणी द, ई द, ऊ द, बस एकदम महाराजाने ऑर्डर देते रोज. पण हा बैहोનું જીવન પૂરો આયુષ્ય ઘરે કામકાજમાં જ ચલો જાવ છો. मैं तो भगवान ने प्रार्थना करू છું કે આંગેર જન્મે મન મનક્યા બનાવો અને તમે ભાઈ જના તમે એક ભાઈ દુઃખ સમજી શકો છો. પછી વરસારું मुन्यागेर जन्मेरच कशाने वाट डेकेरचं. एक जन्मेम काकून आजी ती घरेर काम म करे वाळचो अन बारेर तू कर. तो न फक्त पिसा कमायरचं अन वो बी इज्जत येती. તમે કઈ વાટો છો? मग करू शकू नी माती भेई नी बाहेर काम. मग तो हानू का नाखो. हिला पाणी चहा पिवची की कॉफी आणि हा जेवण मी बिलकुल टकाटक तयारच. अरे मनक्या राखी मग आसू. एक मनक्या आयुष्यभर बिचारो नोकरीने बार काम करायचं पण कना रोय नाही आणि कतराई दुःख रो तरी केनी के नाही. बार काम करणं अतरा सोपो છે પછું मनक्या रो ચાબાઈ. भाईओ व्हिडिओ बद्दल તમાર કઈ પ્રતિક્રિયા છે કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂર કળાવો. જય સવાલા.